Magandang hapon. Magandang hapon natin. Say hi ate. Anong name nyo? Ha? Isa-isa lang. Cyrene and Jacqueline. Welcome to my Samboy TV. Welcome kayo sa Samboy TV. Shoutout na. Baka may gusto kang shoutout. Eh. Shoutout na po kay Pao. Kay Pao. Yun o. Grass o. Si ate. Shoutout ate. Shoutout siya? Baby niya daw. Baby mo? Boyfriend? BF. Ah, BF. Yun. Ano pangalan ng BF mo? Pao? Shoutout daw siya o Pao. Ingat ka raw Pao ha. Salamat. Kaya ba may muna? Huwag ka magtakip na mukha. Nagtatakip na. Bye. Yun. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you po.